Anne, tu vas trop loin. 어느 밤 한 여자 기숙사. 뽕브라가 없던 시절 여대생들은 브라를 불법 개조하며 어디론가 외출을 준비합니다. Tu voudrais que je serre plus? 구경하던 친구도 예외 없이 준비시키죠. Oh, allez. Non. Bon, alors juste une chose. On va faire ça. Non, tu peux faire ça. J'espère qu'il y a du monde. 그녀들이 향하는 곳은 한 사교 클럽. 그리고 이 여대생의 이름은 안입니다. 가볍게 흔들어주며 수질 점검을 하고 Tiens, regarde, tu vois? C'est ton genre en plus. 잠깐 쉬어가는 타임 안에게 작업이 들어옵니다. Laisse-moi deviner, t'es en lettres? Je prends pas beaucoup de risques, toutes les filles sont en lettres. Je suis venu avec les gars là. On est à la caserne juste à côté. 남자의 직업은 소방관. On dit qu'il faut se méfier des pompiers. 이런저런 얘기를 하다 슬쩍 자리를 뜨고 남사친 장과 한잔합니다. T'as vu, t'as des admiratrices là-bas. Ils me regardent pas, ils me surveillent. Ça les arrangerait bien de dire que je suis une salope. Et pendant un long jour, assise à son... Mademoiselle, alors ce poème, je vous écoute. On est en 1942 au moment de la publication du 아는 texte. 교수가 Ils 인정하는 appelaient 우등생이었습니다. communiste. Parfait. Eh, 하지만 예정일이 지났음에도 맨스를 하지 않자 불안함과 걱정이 시작되게 되죠. Mais qu'est-ce que t'as? T'es pâle comme tout. 아내 엄마 또한 딸이 어딘가 안 좋아 보이는 눈치입니다. On dirait bien que t'as un peu de température. Hein. Il faisait chaud sur la route, c'est tout. 결국 아는 산부인과를 찾게 되고 C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Enlevez votre culotte, s'il vous plaît. Pliez les jambes. Avez-vous un retard de menstruation? Vous avez déjà eu des rapports? Non. Jamais? Jamais. 의사의 질문과 진찰이 이어진 결과는 Vous êtes enceinte, mademoiselle. Je suis désolé. C'est pas possible. Faites quelque chose. Vous ne pouvez pas me demander ça. Ni à moi, ni à qui que ce soit. La loi ne fait pas de cadeaux. Toute personne qui vous aiderait risque de finir en prison et vous avec. Et encore, si vous n'arrivez pas le pire, tous les mois on ajoute un nom à la liste de celles qui ont tenté leur atroce souffrance. C'est pas juste. 당시 프랑스에서는 임신 중절 수술이 불법이었기에 임신을 한 여대생들은 학교를 그만두어야 했고 수술을 받은 산모는 물론 의사와 산모를 도운 사람 모두가 법적 처벌을 받게 돼 있었죠. 그러기에 아는 계속 학업을 이어가고 싶지만 아이를 낳고 미혼모가 된다면 절대 그렇게 될 수 없다는 걸 알고 있었기에 생각이 많아집니다. Mais t'es pas dégoûté, toi? Comment tu fais pour manger ça? 어느새 억제할 수 없을 정도로 식욕이 강해져 버린 아는 급기야 기숙사 공동 냉장고에 있는 남의 과일까지 몰래 먹게 되는 상황에 이르게 됩니다. Excuse-moi, je t'en prie. Mais c'est pas possible de faire ça. Qui touche aux réserves des autres, là? C'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est impossible de laisser quoi que ce soit, les autres se servent. 복잡한 생각들로 샤워를 마치고 방 안에 들어오자 편지 한 통이 도착해 있습니다. 그 편지는 바로 산부인과에서 온 임신 확인서였죠. 혹시나 하는 맘에 아는 다른 산부인과를 찾아가게 됩니다. Alors. Bien, je vous laisse vous déshabiller. Je vis à la cité universitaire. Allons-y maintenant, je vous en prie. Je suis enceinte. Fais voir. Je veux poursuivre mes études. 하지만 역시나 C'est capital pour moi. Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien. 정상적인 출산이 아닌 다른 문제는 여느 의사나 똑같았죠. Pas de scandale dans mon cabinet. 너무 단호한 태도에 의사는 결국 처방을 내려줍니다. Ça fera revenir vos règles. Vous en êtes sûr? 그렇게 처방된 주사를 맞고 그제서야 아는 한숨을 돌립니다. 그리고 다음날 책상 위에 올려진 책을 보다 그 사이에 꽂혀진 19금 사진을 우연히 발견하게 되는데 사진을 꽂아놓은 주인공들은 학교 안에 꼭 한두 명씩은 존재하는 못된 언니들 짓이었죠. Tu crois que c'est elle? J'en suis sûre. On leur fasse un bon scandale. Tu fais un geste, elles vont se plaindre. Elle a pas tort. 그 사이 아는 입덧이 시작되고 아내에게 관심 있던 소방관은 Je me suis fait mal, t'aurais pas un mouchoir? J'en ai un. 엄한 친구가 나서서 그의 피를 대신 닦아줍니다. 그리고 친구에게 의미심장한 말을 건네죠. Regarde ton mouchoir. Et voilà, c'est tout ce que t'as gagné. Bah il est pas mal, non?
J'aimerais bien aller plus loin. J'en rêve toutes les nuits. 그러다 나온 임신 얘기에 친구들은 정색하며 반감하죠. Ah non. Tout, mais pas ça. Ce serait la fin du monde, tu veux dire. 그리고 강의 중에 아는 남사친 장을 자꾸 쳐다봅니다. 뭔가 할 말이 있어 보이는 눈치. 수업이 끝나자 장은 자기한테 관심이 있어서 쳐다보는 줄 알고 그녀를 멈춰 세우죠. Alors, t'as quelque chose à me dire? Tu connais beaucoup de filles, toi. Ouais. Ouais, ça tu peux le dire. Tu en connais une qui l'a déjà fait? De quoi tu parles? Mais non, pas ça. 아는 여자가 많은 장에게 혹시나 임신한 여자가 있었다면 어떻게 했었는지 궁금했던 거죠. Si. Je n'ai pas l'intention de le garder. 그리고 자신의 임신 사실을 장에게 알려주고 도움을 청해보지만 Jean. Laisse-moi Anne. 아니 낙태하려는 생각을 알게 된 장은 안을 피하고 Arrête Anne. 안은 끝까지 결심한 의지를 보여줍니다. 절대 포기할 것 같지 않은 아내 고집에 장은 일단 그녀의 자초지종을 들어보기로 합니다. Alors, c'était qui? Je l'ai rencontré dans une librairie, près du centre. Et il est au courant? Non. Et tu le voyais où? Dans un petit hôtel, près de la gare. C'était bien? 하지만 질문들이 점점 산으로 가고 Je sais pas. T'aimais bien faire l'amour avec lui? Ça ne te regarde pas. Franchement, j'aurais jamais pensé que t'as eu des histoires comme ça. Une histoire. Oh, une histoire. 수치스러운 장의 질문들이 계속되자 아는 그 자리를 뜨려 하는데 장은 선을 넘어버리려 하고 거기에 하면 안 됐을 말까지 하게 됩니다. On risque rien là, t'es déjà enceinte, ça va? 그렇게 늦은 시간 기숙사로 돌아온 아는 샤워를 마치고 돌아가려는데 Par contre, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Tu les respectes ou tu t'en vas. Tu m'approches pas, ou quoi? 못된 언니들과도 마주치게 되어 비난을 받고 주변의 도움도 청해봤지만 다가오는 건 두려움과 절망감뿐이었죠. Anne Duchesne. 그 사이 모두에게 인정받을 만큼의 성적은 바닥을 치게 되고 교수는 아내 갑작스러운 성적 하락의 이유를 궁금해하고 걱정합니다. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Vos parents ont des problèmes, hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. 하지만 아는 아무런 답을 줄 수가 없었죠. Vous ne direz rien, non? Il vaudrait mieux que vos notes remontent. 그리고 그날 밤 답답한 마음에 들린 클럽. 평소와는 다르게 낯선 남자와 스스럼 없이 나가려 하는 안을 친구가 잡아줍니다. Attends. Vous allez où? On y va, c'est tout. Anne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. 그리고 안은 친구들에게 임신 사실을 오픈하게 되죠. Oh non, c'est pas possible. Je n'ai pas l'intention de le garder. Tais-toi. Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, il faut trouver quelqu'un là. Ça ne nous regarde pas. Brigitte, enfin. Tu veux finir en prison avec elle? Tu fais ce que tu veux, Anne. 하지만 친구들의 반응은 냉담 그 자체였습니다. 다음 날 안은 자신을 임신시킨 남자 막심에게 전화를 하게 되고 Oui, Maxime? 그에게 임신 사실을 알립니다. Je suis enceinte. T'inquiète pas, hein. J'ai pas l'intention de le garder. 그리고 그날 밤 임신과 낙태에 대한 지식이 전무한 안은 그곳에 쇠꼬챙이를 넣어 스스로 낙태를 시도하게 됩니다. 그리고 다음 날 다시 찾은 병원. Je n'approuve pas votre démarche. Mais je comprends vos motivations. Fille mère, ce n'est pas simple. Vous avez la vie devant vous. J'aimerais avoir un enfant un jour. Mais pas un enfant au lieu d'une vie. Vous vous rendez compte, je pourrais même lui en vouloir. Je sais même pas si je serais capable de l'aimer. Et j'aurais voulu vous dire que vous avez réussi. 스스로 했던 낙태술은 당연히 실패였고 Le fœtus a tenu bon. Mais il y avait du sang. C'est une égratignure des muqueuses. Mais j'ai tout fait. Les piqûres. Les aiguilles. Quelle piqûre? J'ai vu un autre médecin. Il vous a prescrit de l'œstradiol. Oui. La plupart des médecins sont contre l'avortement. L'œstradiol sert à renforcer l'embryon. 맨스가 돌아올 거라 처방받았던 주사는 오히려 Faut l'accepter. 아이가 떨어지지 않는 주사였던 것이었죠. 며칠 후 안은 자신을 임신시킨 막심을 만나러 갑니다. Je suis content que tu sois venu. Maxime, j'ai pas trouvé de solution. 하지만 막심의 반응은 Que quoi? Je m'étais débrouillée seule? T'es à combien de semaines là? Presque 10. C'est trop tard. Non.
그렇게 학교로 돌아와 수업을 듣는데 강의 내용이 하나도 들어올 리 없습니다. Alors, vous pouvez au moins m'expliquer ce qui vient d'être dit, de quoi est-il question? Je n'ai rien à dire. Pourquoi? Parce que je n'ai rien écouté. Ceux qui ont au moins le mérite de l'honnêteté. Laissez-moi être honnête à mon tour, mademoiselle, vous risquez fort de ne pas rentrer en faculté. Asseyez-vous. 복잡한 마음에 잠을 뒤척이는데 누군가 그녀의 방 창문에 작은 돌을 던져 그녀를 깨웁니다. 그건 바로 남사친 장이었고 Suis-moi. 의사 면허 없이 낙태술을 해준다는 무자격 시술자를 소개받게 됩니다. Sur le papier que je vais te donner, il y aura l'adresse d'une femme. C'est elle qui s'est occupée de moi. Elle a de l'expérience. C'est un avantage. T'as de l'argent de côté. C'est cher. 400 francs. Il faut payer d'avance. Je peux te les prêter si tu veux. Je me débrouillerai. Il est passionnant. C'est combien? 3 francs. Je prends celui-là aussi et je t'en donne 5. 그렇게 아는 수술비를 마련하기 위해 가지고 있던 책들과 금목걸이 등을 전부 팔아 수술비를 만들죠. Oui. 50 francs. Ça vaut largement plus. 그리곤 남자인지 여자인지 분간이 안 가는 목소리의 시술자와 통화를 하게 됩니다. C'est qui? Écoutez, on m'a donné votre numéro. C'est urgent. Venez lundi à midi. 3 impasse Cardinet, dernier étage. 그렇게 시간과 장소를 접수하게 되고 그날 밤 아내 친구는 그녀에게 고백을 합니다. J'ai eu une relation avec un homme. Ça a duré 1 mois. On a souvent fait l'amour. Dès que c'était possible. J'avais honte, mais l'envie était plus forte que tout. Je suis pas tombée enceinte. C'est un hasard, j'ai juste eu plus de chance que toi. 그리고 약속 당일 아는 약속 시간에 맞춰 해당 장소에 도착했고 시술자는 Entrez. 여자였네요. Déshabillez-vous. 12 semaines? Oui, c'est ça. Mais c'est encore possible. C'est limite, mais c'est faisable. Vous avez beaucoup saigné quand on vous a dépucelé? Vous avez beaucoup saigné ou pas beaucoup saigné? Beaucoup. 그리고 시술자는 아내에게 경고사항을 전합니다. Je vous préviens, pas un bruit, pas un cri, sinon j'arrête. Les murs sont trop fins. Allongez-vous là, le bassin bien au bord. 그렇게 수십여 분간의 낙태술은 끝이 나고 시술자는 앞으로의 주의사항을 설명해 줍니다. Au début, vous sentirez la sonde, c'est normal. Vous allez vous habituer. Vous verrez, pour commencer, il y aura juste un petit filet de sang. Et puis après, ça viendra. 걸을 때마다 통증을 느끼고 안에 뭔가 있는 듯한 이물감을 느끼지만 아직 피는 나오지 않습니다. 그리고 다음날 교수에게 찾아가 다시 학업에 대한 의지를 보여주죠. Je voudrais les derniers cours, s'il vous plaît. Je vais passer mes examens. Vous avez pris trop tard. Je rentre après. Je n'étais plus capable d'étudier et maintenant je le suis. Vous étiez malade, hein? Le genre de maladie qui ne frappe que les femmes. Et qui les transforme en femmes au foyer. 그리고 그날 밤 열공을 하던 중 뭔가 이상합니다. 시술자가 알려준 설명과는 달리 몸에 아무런 신호가 없었기 때문이었죠. 마음이 급했던 아는 책들을 꺼내 무게를 실은 뒤 앉았다 일어서기를 반복하며 배에 힘이 가도록 합니다. 성에 안 차는지 책을 더 얹어서 무게를 실어보지만 몸엔 전혀 이상 신호가 없었습니다. 불안함이 극도로 세게 와버린 아는 그 자리에서 바로 시술자에게 찾아가고 Ça n'a pas marché. 나오긴커녕 몸에 이상 신호가 전혀 없다고 말해줍니다. Alors, Y a rien à faire. Ou alors poser une deuxième sonde, mais c'est pas une bonne idée. C'est la preuve que le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. Là, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Vous êtes sûr? oui. 더 이상의 수술은 절대적으로 위험했지만 아는 위험을 감수할 선택을 하고 2차 술을 받기로 하죠. 그렇게 죽음을 담보로 2차 술까지 받은 아는 극한의 통증에 잠은커녕 심각한 고통에 몸부림치고 결국 주먹으로 옆방의 벽까지 치며 통증을 호소합니다. 다행히 그 소리에 옆방 룸메는 안을 발견하게 되고 Qu'est-ce que t'as? Ah, tu diras rien, d'accord? 그 순간 Tu es là?
이제 룸메는 안에 남아있는 탯줄을 어서 잘라줘야 하는 상황이었죠. 그렇게 모든 상황이 끝나고 Je vais aller chercher un médecin. 심각한 과다출혈로 C'est pas normal. On a besoin d'aide. Reste avec moi, regarde. 아는 사경을 헤매며 응급실로 이송됩니다. 그렇게 도착한 병원. 병명 확인서에 들어갈 그녀의 병명은 Fausse couche. 그리고 얼마 후 아는 회복되어 다시금 캠퍼스 길을 걷습니다. 그날은 시험날. J'ai révisé que ça. J'ai peur. C'est l'heure. Chers élèves, prenez vos stylos. 그토록 바라던 학업에 열정할 수 있게 된 아는 새삼스러운 듯 시험 문제를 풀며 영화는 끝이 납니다. 예기치 못한 임신으로 촉망받던 미래를 빼앗긴 대학생 안이 시대의 금기로 여겨졌던 일을 선택하면서 벌어지는 이야기를 다룬 영화 레벤느망이었습니다. 이 영화는 제78회 베니스 국제영화제에서 심사위원들의 만장일치로 황금사자상을 수상하는 쾌거를 이루었고, 그때 심사위원이었던 봉준호 감독께서도 극찬한 영화라고 합니다. 로튼토마토 신선도 지수 100%까지 기록했으며 현재 왓챠에서도 서비스되고 있으니 감상해 보시는 것도 좋을 것 같네요. 구독과 좋아요는 영상 제작에 엄청난 도움이 됩니다. 지금까지 봐주셔서 정말 감사합니다.